Alhamdulillah min manaqib Indonesia, min manaqibha ta'awunuhum. Di antara sejarah daripada bangsa Indonesia itu adalah saling tolong menolongnya. Hada ghair mawjud fi buldan ukhra. Ini tidak ditemukan di negara lain. Masya Allah, fi Indonesia buniyat kathir min al-masajid. Kathir min al-masajid. Di Indonesia banyak sekali masjid-masjid dibangun. Wa kabira min al-masajid. Dan masjidnya besar-besar. Ma buniyat illa bit-ta'awun. Dan semuanya dibangun dengan saling tolong menolong, gotong royong. Lau kan wahid syakhs la yastati. Kalau satu orang membawa masjid tidak bisa. Bit-ta'awun banu kathir masajid wal ma'ahid. Dengan bersama-sama gotong royong banyak masjid-masjid dibangun dan juga banyak pesantren dibangun. عملوا مجالس كبيرة جدا يحضرها 10,000 2000 بالتعاون. Melakukan kegiatan-kegiatan besar, dihadiri oleh 1.000, 2.000, 3.000 bersama-sama gotong royong. لو كان مجلس يحضره 2000 4000 واحد يتحمل هذا ما يستطيع. Seandainya membuat majlis, kemudian dihadiri 4.000 orang, 3.000 orang, satu orang nggak akan mampu. ما شاء الله عملوا أشياء كثير. Banyak hal tidak bisa dilakukan بالتعاون. dengan tolong menolong, بالتآلف. dengan saling mengasihi. وقاموا أشياء أسس. حتى حضرنا في كلمنتن مجالس تهليل، عملوا تهليل يحضروا 1000 أو أكثر من 1000. وهذا هذا المجلس مستمر كل أسبوع. هذا مستمر كل أسبوع خاص بالتهليل، يحضروا 2000 3000. Bahkan ada pengasasan ataupun program ataupun mendirikan ataupun mengawal ataupun membuat majlis di Kalimantan. Setiap minggu melakukan tahlil. Yang Majlis tahlil di Kalimantan. Majlis tahlil di Kalimantan. Setiap minggu yang hadir itu ribuan, 3.000, 4.000 yang hadir. Dan itu berulang terus dengan berkebersamaan. كل أسبوع. Setiap minggu. في تعاون فين؟ بالتعاون. Bagaimana bisa terjadi dengan tolong menolong? وكل ميت يموت من هذه المنطقة يوصل له هذا التهليل. إذا مات في أي واحد أقارب من هذا كل التهليل حق المجموعة دي يصل إليه. Setiap ada yang meninggal daripada satu desa, satu tempat, satu daerah, ini orang-orang kemudian datang berbondong-bondong datang kemudian membaca tahlil bersama-sama tanpa diundang. بالتعاون بهذا Dengan saling tolong menolong dari satu orang, dua orang dan seluruh daripada orang-orang yang di situ. فهذه المجالس فيها بركة كثيرة من الله سبحانه وتعالى. Di dalam majlis ini banyak barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. وكل مجالس المسلمين فيها البركة. Setiap majlis-majlisnya kaum muslimin di sana ada barakah. لذلك لما ننظر إلى الشريعة الإسلام دعانا أن نجتمع كل يوم مع الصلوات الخمس. Ketika kita melihat syariat Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan salat 5 waktu. ودعانا أن نجتمع اجتماع أكبر يوم الجمعة. Dan kita diajarkan dalam syariat Islam untuk berkumpul di hari Jumat, salat Jumat. ودعانا اجتماع أكبر في عرفات. Dan lebih besar في مكان واحد. Dan lebih besar lagi, syariat Islam mengajarkan untuk berkumpul di tempat yang satu, di Arafah setahun sekali. في مكان واحد في وقت واحد. Di satu tempat, di waktu yang sama. يعني ناس مستحمين زحمة. Manusia banyak berjubel-jubel. لماذا ما يخلي كل واحد كده على كيفه وقت؟ أنا أتي عرفة في شهر على ما أريد ووقت ما أريد. لماذا؟ Kenapa kemudian syariat tidak mengajarkan berkumpulnya itu terserah daripada orang yang menginginkan hari ini, bulan ini ataupun minggu ini? قال لا اجتمعوا في هذا المكان وازدحام شديد وفي مكان واحد أريدكم هكذا. Tapi syariat Islam mengatakan bahwasanya kenapa orang itu berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, berjubel-jubel, penuh, macet dan lain sebagainya? Karena syariat Islam menghendaki hal yang demikian. لأن رحمتي بالاجتماع تنزل عليكم أكثر. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun pada orang-orang yang berkumpul. والقبول يكون
أكثر. Dan juga apa qabul ataupun diterimanya daripada perkumpulan itu lebih besar peluangnya. حتى في الصلوات الخمس واحد يقول أنا بصلي وحدي خاشع، لكن مع الجماعة ما في خاشع. مثلا لو يقول Semisal ketika salat berjamaah, ketika kemudian sendirian dia tidak khusyuk, ketika bersama-sama menjadi khusyuk. نقول له صلي جماعة. Maka katakan salatlah berjamaah. بالجماعة بركة. Karena berjamaah itu penuh keberkahan. يقول الله ينظر في ورد في الحديث أن الله ينظر في صلاة الجماعة ينظر إلى الإمام. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT melihat ketika salat berjamaah dilihat ke imamnya. إذا شاف الإمام خاشع يكبر الإمام وكل المصلين. Ketika dilihat imam tersebut khusyuk, maka diterima salatnya imam tersebut dan semua jamaah yang ikut imam. إذا الإمام ما في خاشع ينظر للصف الأول. Ketika tidak khusyuk imamnya, maka dia saf pertama daripada makmumnya. إذا فيهم خاشع يقبل وكلهم بالبركة. Dan ketika ada salah satu saja dari saf pertama itu khusyuk, maka diterima dan semuanya ikut diterima. ثم ينظر للصفوف إذا لم يرى أحد ما في أحد خاشع لا إمام ولا كلهم. Dan kalau tidak ada satu pun yang khusyuk, imam dan semua makmum tidak ada yang khusyuk, قال في الحديث يقبلهم الله ببركة اجتماعهم. maka Allah menerimanya dengan berkah berkumpul. يقول لك ما يجتمع 40 إلا وفيهم ولي لله. Dikatakan dalam hadis bahwasanya tidak berkumpul 40 orang, maka tidak berkumpul kecuali salah satunya daripada 40 itu adalah wali. يقولون هذه الاجتماعات الرحمات التي تنزل فيها كمثل رحمات الأمطار. رحمات الأمطار تكون عامة. Rahmat yang turun dalam perkumpulan itu seperti halnya rahmat yang turun bersamaan dengan hujan. Rahmat yang turun bersamaan hujan itu adalah umum untuk semuanya, siapapun bisa dapat. لو واحد عنده مزرعة ما في أمطار، في بعض البلدان ما في أمطار. Sebagian daripada negara itu nggak ada musim hujan. يعني هو Ada mazru'ah, ada sawah, ada ladang. هو يسقيها بالنزح. Dan ينزل. kemudian diairi dengan cara didiesel ataupun ditimba. وواحد عنده مزرعة تسقى بالمطر. Dan satu orang ada yang memiliki mazrah ladang ataupun sawah dan disirami dengan menggunakan airnya. قالوا هذا الذي يتعبد الله منفرد كمثل الذي يسقيك الماء، وهذا الذي مع الجماعة كمثل المطر. Inilah perumpamannya, orang memiliki ladang sawah dan kemudian dia mengairi dengan cara ditimba ataupun dengan cara diesel, itu adalah seperti hanya orang yang beramal dengan dirinya sendiri. Sedangkan ketika orang memiliki ladang atau sawah kemudian diairi dengan hujan, itu seperti halnya orang yang berkumpul bersama-sama, maka itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ibaratnya. يقول كان الحبيب علي المشهور شيخي مفتي تريم يقول يذكر حديث نبوي، هو الحديث هذا مذكور في الفقه وفي الطهارة. الحديث يقول إذا كثر الماء لم يحمل خبث. Kata daripada guru beliau yaitu adalah Al-Habib Sayyidina Habib Ali Masyhur, kakak daripada Sayyidina Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, mufti tarim beliau, dan kemudian mengatakan bahwasanya di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau air itu banyak melimpah, ya lebih dari 2 kula, maka tidak akan terefek apapun daripada khabas najis, tidak akan ngefek bagi dia selama tidak berubah. يعني الماء الكثير هذا لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. Air yang banyak ini, yang lebih dari 2 kula ini, ketika kejatuhan najis maka tetap hukumnya suci selama tidak berubah bau, warna ataupun rasanya. الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. Sedangkan air yang sedikit, kurang dari 2 kula, ketika kejatuhan najis saja berubah pun tidak, tetap dihukumi najis. لو قلنا الآن عدد كبير، هذا معه ماء في دلو، وهذا عنده دلو هنا، وهذا عنده ماء، وهذا عنده ماء، وهذا عنده كله، وأخذنا بعرة هذا مثلا بعرة يعني روث الدابة، أخذنا هذا البعرة دخلناه في هذا الماء، دخلناه في الماء، دخلناه نادي الفقيه نقول له إيش هذا؟ كله نجس. Ketika kita memilah-milah, mengkotak-kotak
daripada air yang banyak tadi, dari satu tempat satu timba, maka setiap daripada timba-timba yang kurang daripada 2 kula nanti, ketika kejatuhan daripada kotoran daripada hewan, maka satu persatu pun akan menjadi najis semuanya. الفقيه قال هذا الماء كله نجس، أخذنا هذا الماء كله وضعناه في مكان واحد، هو نفس الماء ما في زيادة، وضعناه. جبنا الفقيه، إيش هذا الماء؟ طاهر. سبحان الله. Tapi ketika air yang tadi berada di timba yang sedikit dan juga banyak, maksudnya banyak timbanya tapi airnya sedikit, ketika dikumpulkan jadi satu, maka kemudian air tersebut akan bisa menjadi suci lagi. إيش طهاره نفسه ما في زيادة. Bagaimana bisa kemudian menjadi suci? Nggak ada tambahan padahal. Taharul istima'. Taharul istima' yaitu adalah karena suci karena berkumpul. Idza kathura al-ma' lam yahmil khabar. Ketika banyak air tersebut maka tidak ngefek khabar. يقول حبيب مشهور إذا كان مثلا هذا عنده معاصي وهذا عنده معاصي مع الجماعة يطهرون طهارة كاملة طهارة القلوب. Ketika Habib Ali Masyhur beliau mengatakan bahwasanya ketika kumpul bersama-sama kita semuanya, ini semuanya sama dengan tohar, mentohar ataupun mensucikan terhadap hati. الآن أنتم تجتمعون يقولون تجتمعون المدرسين أو الطلاب الكبار. Sekarang kita berkumpul. Katanya kumpulan ini adalah kumpulan daripada para kiai, para ustadz ataupun santri-santri senior. النبي كان من عادته أبو بكر وعمر كما ذكر الحبيب عمر أنه يأتي له أبو بكر ويجلس معه مع عمر في بيته طويل يتذاكرون في أحوال الأمة. Rasulullah SAW biasa duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian bermudzakarah, diskusi, ngobrol lama untuk kemudian bertukar pikiran, berdiskusi bersama-sama. يعني أولا قلنا لكم اجتماعكم فيه بركة. Yaitu maksudnya pertama ingin saya katakan kumpul kalian di sini, kumpul kita di sini adalah keberkahan. وهناك يعني إذا كان اجتماع يعني نصيحة ليس واجب إرشاد. Ini adalah istimewa, ini adalah kumpul bukan nasihat tapi ya irsyad lah, memberikan petunjuk. لو كان هذا الاجتماع مثلا أنتم يجتمعون مجموعة طلاب علم ووكيات في كل شهر تتناقشون عن موضوع واحد. Kata beliau, seandainya kumpulan itu kumpulan kiai seperti ini, itu setiap bulan sekali itu membahas satu tema tertentu. هذا الموضوع إما موضوع بكم يعني نفعكم، موضوع خاص فقهي أو موضوع اجتماعي أو موضوع دعوي. Tema-tema tersebut terserah daripada kalian. Mungkin tema tentang fikih, tema tentang kemasyarakatan, atau tema tentang dakwah. في هذا الموضوع إما أنتم موضوع مسؤول الطلاب مثلا تتناقشون عن موضوع الطلاب وما هي مشاكل الطلاب مثلا. Misalkan ada perkumpulan dengan tema tertentu dan di situ nanti ada munakasyah, ada tesnya, saling ngetes, maksudnya berkaitan, misalkan contohnya beliau menyebutkan berkaitan dengan pendidikan, kemudian apa masalah daripada pendidikan, kemudian apa solusi daripada masalah tersebut, misal seperti itu temanya. مثلا أو هناك حادثة حدثت يحتاج أن تتناقشون معها فقهيا ماذا يقولون العلماء في هذا الحكم، مثلا مباراة كأس العالم الآن ماذا يقولون مثلا. Atau berkaitan dengan peristiwa ataupun kasuistik sesuai dengan event yang terjadi. Misal contohnya pada saat ini ada World Cup ataupun Piala Dunia. Bagaimana pendapat daripada ulama tentang bola? Bagaimana pendapat daripada ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan bola? Apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. وهذا الموضوع قبل ما يحدث اجتماع يرسل إلى كلهم خبر بحيث أنه يستعد بأقوال، يستعد بالموضوع استعداد. Dan tema ini sebelum kumpul itu dibagikan kepada semuanya melalui
WA ataupun melalui handphone. Kemudian masing-masing daripada semuanya mempersiapkan argumen-argumen daripada pendapat-pendapat ulama kayak Pak Masail. Iya, betul. الحبيب عمر عقد اجتماع في كل حارة، رتب اجتماع فيما بينهم في كل حارة. Al-Habib Umar, beliau memiliki agenda setiap haro itu mungkin kalau di sini itu seperti RW, itu beliau mengadakan kegiatan. Setiap daripada RW itu kemudian yang hadir itu dikasih tugas untuk membahas sesuatu, semuanya dibagi tugas oleh beliau. في اجتماع مخصوص لأصحاب المهام. Dan di situ ada perkumpulan yang khusus bagi orang-orang yang memiliki perhatian. يعني كمثل مهمة الدعوة، مهمة التعليم، مهمة الشؤون الاجتماعية. شؤون اجتماعية يعني الفقراء والمرضى، شؤون اجتماعية في المجتمع. Misalkan perkumpulan tentang dakwah, perkumpulan tentang ilmu, perkumpulan dengan kemasyarakatan, ataupun perkumpulan-perkumpulan yang berkaitan dengan orang sakit, orang yang kemudian menderita, orang fakir, orang miskin. شؤون النساء، Hal yang berkaitan dengan keperempuanan. النساء من ناحية دروسهم، مواعظهم، تعليمهم. Perempuan dari sisi bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia berinteraksi dengan yang lainnya. بمثابة الأخطاء التي يعملوها النساء هنا مسلمات. Dan juga membahas tentang sesuatu yang dilakukan daripada perempuan yang tidak sesuai alias khata'. أيوة مخالفة للشريعة. Ini berbeda dengan syariat. مثلا يتناقشون كيف نحل هذه المشكلة. Misalkan kemudian dibahas bagaimana kita kemudian mencari solusi daripada problematika ini. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. Barang siapa tidak berihtimam perhatian dengan perkaranya kaum muslimin, maka bukan bagian daripada umatnya Rasulullah SAW. يعني تناقش هذا الموضوع أو الشؤون التعليمية المدرسين وغيرهم. Ya, ini membahas tentang masalah-masalah ini ataupun berkaitan dengan berkaitan dengan permasalahan orang yang mengajar. أي موضوع Apa temanya? من هذه المواضيع يناقش. قال النبي ما اجتمع قوم وتشاوروا على شيء إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. هدوا من بيديهم الله. ما اجتمع قوم يتشاوروا إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. يرشدهم الله إلى الأرشد ببركة اجتماعهم. Di antara tema dari beberapa tema yaitu adalah membahas tentang orang ataupun kaum yang ketika berkumpul untuk membahas tentang sesuatu bermusyawarah, kecuali mereka ini akan didapatkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan keberkahan, diberikan ma'unah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat musyawarah kumpul. Allah يقول للنبي العقل كله النبي، عقل الأمة كلها موجودة في عقل النبي. Semua yang berkaitan dengan umatnya Rasulullah SAW mewujud di dalam pikiran Rasulullah SAW. النبي لا يحتاج إلى رأي هذا أو رأي هذا، هو يعرف الصواب. Rasul sebenarnya nggak butuh namanya musyawarah, berkumpul, diskusi, apalagi bahas masail. Nggak perlu Rasulullah, karena semuanya sudah diketahui oleh Rasulullah. مع ذلك النبي الله يقول له وشاورهم في الأمر. Akan tapi Rasulullah SAW apa? Kemudian yang dilakukan, beliau bermusyawarah dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah di dalam apapun perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan. هذا تعليم للأمة المسلمة. Ini merupakan pengajaran diberikan oleh Rasulullah pada umatnya. الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك. Segala puji bagi Allah atas perkumpulan yang penuh keberkahan ini. جزاكم الله خير على أنكم أنتم مشايخ كبار ودعيتونا إلى الحضور معكم. Terima kasih banyak kepada antum semuanya. Antum semua adalah kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, orang-orang yang penting, tokoh-tokoh yang diikuti. Ya. Dan kami merasa beruntung, berhormat untuk kemudian antum undang ke sini dan hadir di majelis ini. ما شاء الله من محبتكم ومن حسن ظنكم ما شاء الله. Ini adalah bukan lain karena kecintaan kalian dan juga
prasangka baik kalian. نسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا وإن شاء الله يدوم نفعه على جاكرتا وعلى إندونيسيا وعلى الشرق يا رب العالمين. اجعل نفعه يا رب العالمين يتواصل ويزداد. اجعله من المجالس المباركة التي يزيد فيها خيرها وبركتها. واجعله من المجالس المنظورة للنبي. واجعله من المجالس التي يدخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واجعله مجالس نفع للمسلمين ونفع لنا ونفع لأولادنا ونفع لحالنا ولصلاح أنفسنا وصلاح أولادنا. اجعل هذا المجلس بركة فينا وفي أعمالنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا يا رب. يزيد في أرزاقنا ببركة هذا المجلس المبارك. وفقنا يكون بركة هذا المجلس زيادة في الاستقامة، زيادة في الطاعة، حفظا من المعاصي والذنوب والآثام، مبلغين نكون مبلغين شرع نبيك محمد يا رب العالمين، نكون خدام شرع نبيك محمد. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اجعلنا صالحين مصلحين، اجعلنا هادين مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين، دالين على الخير يا رب العالمين. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارشدنا إلى أحب الأعمال والأقوال إليك، ارشدنا إلى أحب الأعمال والأقوال إليك، واجعل أعمالنا وساعاتنا فيما يقرب إليك يا رب العالمين. علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل ما علمنا يا رب العالمين. لنا والحاضرين حاجات، وصاحب هذا البيت والحاضرين اكرمهم بكرمك الواسع، ورزق واسع في الدنيا والآخرة، وطول عمر مع صحة وإقبال وطاعة، حفظ من المعاصي، زيادة في الدين، زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفو عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيب من الجنة. اللهم يا رب العالمين اجعلنا قرة عين نبينا محمد، شرنا في زمرة سيدنا محمد، شرف عيننا بسر سيدنا محمد، واجعل لنا مدد من سيدنا محمد في خير لطف عافية وبسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami keluarga besar BCNU Jakarta Pusat sangat berbahagia dan bangga atas kehadiran Habib Benar, Habib Soleh bin Yahya Maulid Aulia. Tentu apa yang disampaikan oleh Habib sangat-sangat memang bermakna dan penuh arti tentang bagaimana persatuan dan kesatuan, bahwa Indonesia ini lahir adalah wujud karena persatuan dan kesatuan. Tentu harapan dari Habib itu adalah bagaimana kita bisa menjaga persatuan, karena persatuan dan kesatuan itu di dalamnya ada keberkahan, sehingga membangun sebuah umat, membangun Indonesia yang lebih baik, tentu diperlukan sebuah persatuan dan kesatuan antara umat. Mungkin akan ada tadi sekelumit apa yang disampaikan oleh Habib, bisa disampaikan juga apa saja tadi, mungkin sedikit saja kesimpulan. Nah, baik. Jadi kesimpulan daripada yang disampaikan oleh Sayyidi Habib Soleh bin Yahya Maulid Aulia, dia mengatakan bahwasanya Indonesia kunci sukses jayanya adalah dengan persatuan, tidak terpecah belah oleh provokasi-provokasi yang menjadikan pecahnya daripada persatuan Indonesia. Karena dalam persatuan terdapat keberkahan, dan keberkahan adalah cinta kasihnya Allah, dan dalam cinta kasihnya Allah itu terdapat kemakmuran, kejayaan, dan semuanya itu dengan bersama-sama saling tolong menolong dan kebajikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Habib bahwa Indonesia adalah percontohan dari apa yang diharapkan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mengandalkan musyawarah, walaupun beliau mampu untuk menentukan kebijakan. Dan beliau melihat Indonesia persatuan dan kesatuannya sudah sangat luar biasa baiknya. Bahkan sampai terlihat oleh beliau saat datang ke Kalimantan
hanya sekedar tahlilan bisa puluhan ribu orang, bahkan 3.000 orang kumpul setiap minggu. Oleh karenanya kami berharap negeri ini tetap terjaga kesatuan dan persatuannya, jangan sampai terkoyah karena persoalan politik dan yang lain sebagainya, sehingga negeri ini selalu dicintai Nabi Muhammad SAW. Saya kira kesimpulannya demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersatu kita akan teguh, bercerai kita akan runtuh. Jaya Indonesia, Indonesia akan lebih maju kalau kita bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.